kunyang bayan, ngay dauluan tinagaget, abisi mayor tayo, Vice Mayor Danilo Gazmen. Iti madaydayaw, speaker tayo, iti aming opisyales ti barangay, dagiti na isang sangayan, sangaili. Amin ang naganak, ket padak nga graduar, kablaawan tayo, naimbag amem, awan lab. Umuna-unay, Jack malipatan day di aldaw, anaawatak, akas daycare pupil, iti baklig daycare school, kastanan tagiti pamagbaga, nga agsingsing patak, kan agadalak anaimbag. Kat iyulok amin, apan nursuro, tinalaing amistrumi, ani Sir Alexis Savelia. Ita nga aldaw, agragsak tayo nga graduar, ket nalipas tayo tinarsali schooling. Agyaman tayo, kadagiti nagaget, apan nursuro, ti daycare tayo.